amano paya pumano pai sini tripuri khorani mangpli tini ya phani simin pai thak jora kahamke naidi kahamke busina bagai আপনি আমার কাছ থেকে কেন টাকা নিয়ে গিয়ে রিয়াংদের দিচ্ছেন? আপনি তো আমার টাকা দিচ্ছেন রিয়াংকে, আমার টাকা রিয়াংকে দিচ্ছেন। বড় বড় কথা বলেন, আমার টাকা দিচ্ছেন না। कॉकटेल बाबा पहले तो ये कंफर्म कर कि टाका कहाँ चलता है बोलो, मैं बताऊं। टाका सिलेट पे चलता है, इंडिया में रुपया चलता है। लामसगो हायनो हाय त्रिपुरी खरांगो खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरो खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरो जों जतनो साय मानम ते सायबो मानखा उमुखां साबनि आव नरक सयनो वानसुगो उमुखांखा चंदन चेटार्जीनि खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरो नरनो ते कायसा त्रिपुरी खरांग नरनो मुइता खलाय रै रवानो बोरोलैंड ताबुक टेरिटोरियल काउंसिल ते जम्मू काश्मीर बुनरक साइमान खना लादाख टेरिटोरियल काउंसिल मानमानी कॉकरक खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरो फिया चीनी त्रिपुरी दफारक तामले मान खाबा बुइमानो बुइतंग थगो जोंखै काबैमां नमा तंगो आपते हायनो खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरक उचंदन चेटार्जी अब खरकसा नगराय इंग्लिशे नागरिक सुरक्षा मंच कांचनपुर फायो उ कखनो काहामके बुजिना नायदि बबुरु तंग ब कलकाताव तंगो ब कलकाताव तंगतै सैसंमानेके सुङै तंगमानि न सिनि त्रिपुरी दफानि लुकुरक दुख तो नांगो न रिप्लाय रना नांगो रिप्लाय जों जतनो रलायखा चंदन चेटार्जी फुन खलायै ब नरक दांगा सृष्टि खलायदि हिनका हंके साबो आ दांगा न साबले खलायनाय एर माने आबोनो साबो खलायनाय हिनका हंके त्रिपुरा तंगनाय लुकुरक साबरक आबरक न खलायनाय हिनका हंके ताबुक कांचनपुर नागरिक सुरक्षा मंच हनि जे ताबुक सनामै प्रेसिडेंट सेक्रेटारि केसियार नै सनामै रक बुरक से आ सामुं न सक्सेस खलायनाय रक हंका हंके आबोनि बागै जों जतनि साय मकल रुकुंना नांगमानिके नागरिक सुरक्षा मंच न से जों मकल रना नांगौ আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট এবং 59 ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট এবং 59 ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এই ত্রিপুরায় বাঙালিরই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র এই ত্রিপুরায় বাঙালিরই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র अबं खाताबुक त्रिपुरी खरां त्रिपुरी दफानि लुकुरनो कायसा कुइसन खायना मुजुङो डक्टर सुबिन्द्र देबबर्मा धर्मनगर बुजाखा ताबुक हस्पिटाल लास ताबफानो बिसनानि बाचाय मानियाखो नों त्रिपुरी दफानि लुकुरक ताम खलायमानखा चंदन चेटार्जी न जरेलायै जतनो प्रेस मीट खलाय साखा दफाना हामजानाय लुकुरक एनजिओ फानंथों पलिटिकल पार्टी रक फानंथों कुनु पार्टी फानो बातकरि खाना नुखा दफानो हामजागो हनै रिसा रक कपाल रक खालायै कुटुकलायमानि कग्रक बुसुं नुगलायखा चंदन चेटार्जी ते अनुपनाथ जेफ्रु बुबाग्रा न कुतुगै त्रिपुरी खरां कक फिरंमुं रै दंफ्र जतनो मुक्तै थांजाक कायसा कक सानामुसो खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक फियाबा जेफ्रु महाराज साक बायथां जेफ्रु फायै अबुनि एगिनस कक साना जेंखा त्रिपुरी दफारक अफ्र जतन सिसा बायखा महाराज साया हंकै जों थुइमांने तंलायनाय खापांनि त्रिपुरी ताखुकते बुखुरक त्रिपुरी खरां तामनि बागै आमानो पाया पुमानो पाय मानि कखै चीनी आसल त्रिपुराव तंनाय लुकुरकनि बागै आसल भाइरास ओंखा ओंखै चंदन चेटार्जीया चीनी आसल चीनी यं जोंनो दंस खलाय जोंबाय बाक्सा तंगै जोंनो नष्ट खलायनाय रखंका हंकै अनुप नाथ रंजित नाथ ते दीपेंदु नाथ आ खरकटाम से फियाबा त्रिपुरी खरां नरंगन 40% नि बमुं सायमान्यांगै तंखा तामनि बागै हिंका हंकै बनो त्रिपुरी खरां बनि पुरा मांगप्लै न कारी मान्यांग तंखा फियाबा याफां रायसामानिंकै नागरिक सुरक्षा मंच आ 4th पिलार आ 4th नंबर 4 जे बरकनि बमुं त्रिपुरी खरां सायमान्यांगै तंमानि आ बरक से रायसाव फियाबा खापांनि त्रिपुरी ताहुकते बुखुरक बोरोलैंड फानो मानथों टेरिटोरियल फानो मानथों ताबुक लादाख रक टेरिटोरियल काउंसिल फानो मानथों स्टेट फानो मानथों बिहार
100 टुकरा ngui thanglang thung jephano ngui thanglang thung pheba chin tripuri dofani bagi a jago tamon leman thai tong apti hai khlaino tabuk west bengal o tongmani tabuk bo sui hai bok khe tabuk chandan chetarji ngui tongmani hai tabuk asamuno success khlainai rok sabo a nagorik suraksha moncho rok se tripura rajyo o phai asamuno success khlainai mane borok no tongui singbai baksa tongui suno nosto khlainai rok kai tripurani nagorik suraksha moncho se tabuk sing mokol kaisomnani sing sabno mokol kaisomna nangba sing nagorik suraksha moncho rok no si sing main khlai sing target dina nango thakaile buddhibari mane hai sini tripuri dofani kepalo opte hai ungjak se already no 1980 ni jorabo ahaino kolkata o tongoi sabo hor sunur hor abono kaisa moita khlaide tripura haste tabung khabun yagolo tripura haste hor changai thangka enkhai age bose chini paso age probab te hai tongoi chung tangai u jinis tano chung repeat khlai phinaba chung jotono saimano borok nayo tamo je sukkepano hor phanangni tripura o tongui tongnai aborong se chung mosana nango tabuk naithai abono nagorik suraksha moncho rokno bufuru alongo daikibino tei chandan chetarji no to tabuni hapang rok khlaino mano tripura haste o yakong kaphai kangke bono romai mannai jar khlaino mano tabuk naithai abono khapangni tripuri takuktei bukhurok busuk khora kotor klai chini tripuri dafari lukurok a khorangno tisa tin bagi asono khapangni tripuri takuktei bukhurok jotono hambai belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai takuktei bukuk sono chini channel tabu bonrok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di joton chai sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasa khlai abona click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell o click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton chai sekang nugana aboni bagi belai khena hambai nai tongdi